Good morning. Welcome to Legacy Into here in Quang Ninh, Vietnam. Ayan. Ang view niya ng entrance dito. Legacy Into ay isa siya sa mga holy mountain dito sa Vietnam. Ito yung view niya. Ito yung entrance ng view. Ayan. Ito yung pinaka holy mountain niya doon sa tuktok na yun. Wow, ang ganda. Goldfish. Ang ganda dito. Peacock. Oh, ang ganda nila. Ito pala siya sa personal yung peacock. Ayun pa yung bundok na aakyatin. Maganda na yun, pabukakin mo. Xin chào. Ito yung daan papunta sa cable car. Cầu Lộc, Đắk Lộc, Đắk Huy Đập Phật. Tôi xin cảm ơn cô chú và các anh các chị trở về lễ Phật để dành những phần thưởng. Lễ Phật và đã dành những phần thưởng thật là cao quý để dành cho người con bò chúng em buổi sáng nay. Và để kính chúc anh các chị lên chùa lễ Phật có thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Thì xin được chân thành cảm ơn quý Phật tử rất nhiều. A Di Đà Phật. Nhà hàng Cung Quẹ. Okay, here we go. Go to cable car. Ang ganda dito, guys. Ang lamig. Maririnig mo lang yung huni ng mga ibon. Diba? Ang taas na akyatin. Kapag hindi ka magkikable car, ito yung lakarin mo. Akyat dun sa taas. Yung ticket counter. May ticket na kami. Ang ganda niya. Ito yung mga temple nila. Mga bilihan ng souvenirs. Ayan. Sa cable car station. Xin chào.
Yes. Safe naman siya. First cable car. Taas. Ang taas niya. Ayun ang ilalim. Ayun o. Bán tàu bay Bamboo không bán lắm. Hết. Rất nhiều chuyến về nội địa chuyến ngày xưa rồi. Và năm nay thì đấy là đỡ cho nó. Wow, ang ganda. Đây là chị ăn. Đây là chị chua. Không, chị ăn, chắc ăn, chắc ăn. Em đã. Lúc xuống đi một lúc. Kệ, đi xem ví dụ một bài này có không bảo đi. Okay. Dito na, Sierra Station. Going then to way to Pagoda. Ayan ka. Ayan tayo pupunta guys. Ang ganda ng view niya guys. Ayan, napakakulay. Green talaga siya as in green. Ayan. Ang lamig sa mata. Ang ganda tingnan. Yung view niya. Yung mga hindi sumasakay ng cable car, naglalakad lang din sila. Pero mas matagal. Ito yung pagbida nila. Ang ganda. Ang ganda niya. Mataas-taas na akyatin. Teriko. Akyatin. 5 lần như thế này chắc là Matarik. Pero okay lang kasi. Mahangin naman. dapat pala kapag gusto kang lasunan, minsan taas-taas po. Ito kataas ang akyatin. Kakahingal. Yung puno na to guys is over 700 years old na siya. Đây vào đây người ấy. Hotel station ng cable car. Yun yung pinanggalingan natin kanina dun sa baba. Doon pa tayo. Yun, may plug na yun. Parang bago na yata itong cable cart na to eh. Yun, ang bilis mo. Kaya, Yan na, yung pagoda. Ano nila, statue ng Buddhist nila, yun o. Sa tuktok. Oo, yung ginto. Ayun, yung golden Buddhist nila. hindi pa yan yung puntahan natin na sa taas pa. Sa pinakataas pa yung Oo. summit niya. Hmm. Ayan, ang ganda. Ang mga Vietnamese. Buddhist
siya, pero ito yung tinatawag nilang Holy Mountain. Dito sila pumunta. Mga nag-aalay ako. Dadasal. Ito naman yung view niya.